Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Les verbes pronominaux. Alors, c'est une vidéo قصيرة راح تكون سهلة على خاطر les verbes pronominaux ما فيهمش حاجة كبيرة. نتعرفوا على les verbes pronominaux, على le pronom réfléchi وكيفاش نديروا la conjugaison تاعهم. C'est le plus important. Bismillah. Alors, قبل ما نروحوا la définition أو المفهوم تاع les verbes pronominaux نشوفوا des exemples عليهم. نشوفوا أمثلة باش نعرفوا الفرق بين les verbes pronominaux et les verbes normaux. D'accord? Alors, le verbe pronominal يقدر يكون un verbe du premier groupe, du deuxième groupe ولا du troisième groupe. هذه ما تهمناش اليوم واش يهمنا انه le verbe pronominal يجي قبله un pronom réfléchi اللي هو هذا ce اللي راني دايرته لكم بالاخضر. هنا كاين اس apostrophe على خاطر le verbe s'amuser يبدا ب une voyelle. دونك هنا ما نقدروش نديرو ce. d'accord واش قلنا les verbes pronominaux هما les verbes اللي يكون قبلهم le pronom réfléchi ce. هادوما راهم à l'infinitif دونك قبل la conjugaison. كي نكونجوكيوهم هاد le pronom réfléchi يتبدل على حسب le pronom personnel اللي قبله. نعاودو نتفكروا les pronoms personnels. alors عندنا je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. كل ما يتبدل هاد le pronom personnel راح يتبدل هاد le pronom réfléchi معه. و le verbe نكونجوغيوه على حسب le temps تما نديرو les terminaisons اللي مدهولنا على حسب le temps demandé. نشوفو des exemples. le verbe se lever ينهض أو يستيقظ. d'accord درناه مع le pronom personnel je. donc le se هذا يولي me. je me lève tôt chaque matin. le verbe se coucher ينام هنا درنا il au pluriel. هنا نخلوه se. il se couche tard le week-end. donc يرقدوا في وقت متأخر في le week-end. هنا le verbe s'amuser يستمتع. d'accord درناه مع nous. مع nous on va ajouter nous واحد آخر تولي nous amusons beaucoup en vacances. d'accord donc هنا le verbe se souvenir يتذكر هنا درناه مع elle هي. هنا تانيك نخلوه se. elle se souvient de cette histoire. ما تخافوش دوك نمد لكم كامل لا ليست تاع لي برونون ريفليشي وكيفاش يتبدلوا على حسب لي برونون بيرسونيل. نشوفوا la définition du verbe pronominal. alors la définition. un verbe pronominal est un verbe qui est accompagné d'un pronom réfléchi. كما قلت لكم مع الاول هو un verbe عادي برك عنده قبله un pronom réfléchi. à l'infinitif هذاك le pronom réfléchi يكون se. mais quand conjugué يتبدل هذاك le pronom réfléchi ويولي me, te, ce, nous, vous, ce على حسب le pronom personnel اللي يكون قبله. pour indiquer que l'action du verbe est réalisée par le sujet sur lui-même. علاش نديرو هاد لي فيرب pronominaux؟ هاد لي فيرب pronominaux يدل على ان الفاعل راهو يقوم بهذاك الفعل على نفسه كما راهي مكتوبه هنايا بالعربيه. دونك كي لو سوجي يقوم بهذاك الفعل على نفسه لازم نستعملو un verbe pronominal. تما lorsque le sujet fait l'action sur lui-même. نقراوها بالعربيه باش نفهمو احسن. الفعل الضميري هو فعل يرافقه ضمير انعكاسي. انعكاسي معناها ينعكس على الفاعل للدلالة على أن هذاك الفعل يقوم به الفاعل على نفسه. وبعبارة أخرى يحدث ذلك عندما يقوم الفاعل بالعمل على نفسه. تما نقدر نقول فعل أو عمل. c'est une action. d'accord نجوزو la conjugaison des verbes pronominaux وهذه هي أهم حاجة. إذا حفظتوا هاد les verbes هاد les pronoms réfléchis كيفاش يتكونجوغاو مع les pronoms personnels c'est bon. ومن بعد البقية تاع la conjugaison تندير كيما تعلمتوها. إذا conjuguيتو le verbe au présent ديروا la terminaison du présent, l'imparfait ديروا la terminaison de l'imparfait وهي رايحة. درت لكم هنايا deux exemples. عندنا le verbe se laver يغسل. مع je نديرو me. je me lave.
مع tu, on ajoute te. Tu te laves. Avec il ou elle, on ajoute se. Il ou elle se lave. Ah, مع nous et vous, c'est des cas spéciaux. نعاودو نكتبوهم مرة تانية. Nous lavons. Vous lavez. D'accord? Dites-le une deuxième fois. والأخير, il ou elle au pluriel, كما il ou elle au singulier. نخليوه se. Donc, il ou elle se lave. نشوفوا دوكا le verbe s'amuser اللي ما فيهش se قبلو, فيه s apostrophe. كي يكون عندنا s apostrophe مع je نديرو m apostrophe. Je m'amuse. مع tu, t apostrophe. Tu t'amuses. مع il ou elle, s apostrophe. Il ou elle s'amuse. مع nous et vous ما تتبدلش. نزيدو nous وحدة أخرى et vous وحدة أخرى. تولي nous nous amusons, vous vous amusez. Il ou elle au pluriel نديرو s apostrophe كيما il ou elle وتولي il s'amuse. Remarquez بلي هنايا j'ai conjugué هاد les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc درت la terminaison du présent. نعاودو نذكروها e, es, e, ons, ez, ent. هادية ما تتبدلش. Peu importe le verbe اللي مدوه لكم ولا le temps du verbe اللي مدوه لكم ما عندوش علاقة مع le verbe pronominal. تما ديروا le pronom réfléchi تاعكم كيما راهم هنايا في la liste على حسب le pronom personnel وتزيدوا la terminaison تاعكم عادي ما يتبدل فيها والو. J'espère فهمتوا هنايا الدرس. دوك ندوزو لان exercice. سيو حبسوا la vidéo ديروا l'exercice وحدكم باش تشوفوا الحل موراه. Alors, exercice. Conjuguer les verbes présents suivants au présent de l'indicatif. هنا درت le présent de l'indicatif على خاطر هاد la leçon des verbes pronominaux تقدر تبداوها من البريمير. Donc je préfère ندير un temps سهل اللي كامل تعرفه. Alors, chaque jour, elle, le verbe se réveiller très tôt. Vous, se préparer pour la fête de ce soir. Il, se promener dans le parc tous les jours. Mon frère et moi, faites attention هنايا لازم نتوما تصيبوا le pronom personnel. Mon frère et moi, عاودتكم, nous se disputer rarement. Est-ce que tu, le verbe se brosser les dents après chaque repas. Les artistes هما الفنانين, d'accord, se préparer pour leur grand spectacle ce soir. Le bébé, le verbe se calmer quand sa mère chante une berceuse. إذا جاكم تمرين واعر عاودوا ولوا شوية من الأول في لا فيديو وشوفوا لا لوسون. Une fois عاودتوا شفتوا لا لوسون عاودتوا فهمتوها سيو حلوا التمرين وحدكم قبل ما تشوفوا الحل. Allez, نروحوا للحل. Correction. Chaque jour, elle se réveille très tôt. وش قلنا مع il ou elle le pronom relatif se ما يتبدلش. Elle se réveille très tôt. Vous vous préparez pour la fête ce soir. Alors, vous préparez. وش قلنا avec nous et vous نعاودو نكتبوهم une deuxième fois. Il, au pluriel, se promène dans le parc tous les jours. هنا قلنا le pronom réfléchi ما يتبدلش. Avec il ou elle ou il au pluriel ou elle au pluriel يقعد se. Mon frère et moi, nous disputons rarement. Alors, وش قلنا مع nous et vous نعاودو نكتبوهم une deuxième fois. Donc, nous disputons rarement. Est-ce que tu te brosses les dents après chaque repas? هنايا tu درنا le pronom réfléchi te. Les artistes se préparent pour leur grand spectacle ce soir. وش قلنا les artistes c'est il au pluriel نقدروا نبدلوها ب il au pluriel و il au pluriel يقعد معاهم se. Le bébé se calme quand sa mère chante une berceuse. Alors هنا تانيك le bébé نقدروا نبدلوه بلو pronom personnel il ومع le pronom personnel il le pronom réfléchi ما يتبدلش يقعد se.
J'espère que فهمتوا la leçon تاع اليوم. Je pense qu'elle n'était pas très difficile. J'espère que التمرين هذا يعاونكم. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.